बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की जो रात गुजरी है और ये अभी तक चल रही है, तो इसमें दहशत गर्दों ने बहुत बड़े लेवल पर पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा डिस्ट्रिक्ट के खैबर पख्तूनख्वा जो सूबा है उसके 4 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर दहशत गर्दाना हमला किया है। और बलूचिस्तान में 2 जगहों पर हमला हुआ है, एक नाज़रीन क्वेटा में और दूसरा जो है वो ग्वादर में। और 6 हमले मजमूई तौर पे ये हुए हैं। लेकिन नाज़रीन, दूसरी जानिब इसमें कितना नुकसान हुआ, ये तमाम तर डिटेल और इसके साथ ही नाज़रीन पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने अ, जो पाक अफ़गान बॉर्डर है वहाँ पर खान बाबा शेख बाबा सेक्टर है और पश्तो सेक्टर है, वहाँ पर बड़े पैमाने पे दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश को नाकाम बनाया और नमक हरामों की बड़ी तादाद जहन्नुम वासिल करते हुए उन्हें बॉर्डर के पार जो है वो फेंक दिया है। इसकी तमाम तरह डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दाना हमलों में तेज़ी आई है। ख़ास तौर पे दहशतगर्द जब एक बहुत बड़ा हमला उनका नाकाम हुआ है, तो उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के तूल और अर्ज़ में पंजाब के अंदर यहाँ तक के हमला करने की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम हुए। पंजाब के अंदर जो लाहौर है, वहाँ पे बरकी रोड पे 2 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए, जिनसे असलहा और गोला बारूद और उसके बाद खुदकुश जैकेटें, धमाका खेज़ मवाद और बम बनाने की जो डिवाइसेज़ हैं वो बरामद हुई और उनको गिरफ्तार किया गया। एक भाग गया था ज़ख्मी हालत में, वो भी पकड़ा गया। तो यहाँ तक जो है वो दहशतगर्द पूरे के पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी नाज़रीन, एक रात के अंदर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा जो डिस्ट्रिक्ट है उसके ऊपर 4 हमले हुए हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे हमले हुए हैं। एक तो नाज़रीन जो लश्कर इस्लाम कल अदम तंज़ीम के जो अहम तरीन रहनुमा मज़हबी स्कॉलर हैं, वो बम धमाके में जो है वो मारे गए। और उसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि ये अभी हालिया दिनों में जो मज़हबी जमातें हैं उनके जो मदारिस और मसाजिद के ऊपर होने वाले हमलों में ये बड़ा ही अहम और दूसरा बड़ा हमला है। और इसके हवाले से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आ रही हैं। अभी जो खबर हमारे पास आई है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान, उसके बाद टानिक का इलाका है, उसके बाद बाजोड़ है और नाज़रीन इसके अलावा जो दीर के इलाके हैं उनके ऊपर हमला हुआ है। और बताया ये जा रहा है नाज़रीन के इन तमाम हमलों के अंदर मजमूई तौर पे देखा जाए तो ये हमले नाकाम हुए हैं। इनके अंदर कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। ज़ख्मी अलबत्ता 7 लोग ज़रूर हुए हैं। और इसमें नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि ये मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर दहशतगर्दों की जानिब से हमले किए गए हैं और इनमें टारगेट भी मुख्तलिफ़ थे, लेकिन ये तमाम हमले जो हैं उसमें जानी नुकसान अभी तक के कोई इतलात नहीं आ रही हैं। इसके बाद नाज़रीन जो गवादर है, वहाँ पे जो कोस्ट गार्ड्स हैं उनकी गाड़ी के ऊपर हमला हुआ है और उसमें बताया जा रहा है कि 7 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो ज़ख्मी हैं और 1 शहीद हुए हैं। ये देसी साख्ता इन्होंने आईईडी बनाई हुई थी और ये सड़क किनारे जो है जैसे ही एफसी की गाड़ी जैसे ही वहाँ से गुजरी है कोस्ट गार्ड्स की गाड़ी, तो ये डिवाइस जो है उसको धमाके से उड़ा दिया गया और इसके साथ ही बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी हुए हैं। तो ये इत्तलात है। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि क्वेटा के अंदर एक बम धमाका हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ जानी नुकसान के हवाले से इत्तलात नहीं, कुछ लोग ज़ख्मी ज़रूर हुए हैं। इसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि ये दहशतगर्दों की वो कार्रवाइयाँ हैं जो एक रात के अंदर अंजाम दी गई हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन दहशतगर्दों ने बहुत बड़ी तादाद में जो शेख बाबा सेक्टर है, पश्तो और शेख बाबा सेक्टर, ये 2 सेक्टर्स हैं पाक अफ़गान बॉर्डर के ऊपर, अफ़गानिस्तान से इन्होंने पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की। इसमें कवर फायर जो है वो अफ़गान तालिबान की जानिब से इनको दिया जा रहा था। यही वजह नाज़रीन कि आज 22 दिन हो चुके हैं, बल्कि 23 दिन हो गए हैं कि अभी जो तुरखम बॉर्डर है वो बंद है और ट्रेड जो है उससे रोज़ाना की बुनियाद पे बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन 10,000 लोग जो है वो पैदल वहाँ से गुज़रते हैं तुरखम बॉर्डर से और उसके बाद ट्रेड जो है उसका कम से कम मिलियंस मिलियंस का जो है वो नुकसान उसमें रोज़ाना की बुनियाद पे होता है। तो इसमें मुश्किलात जो है डेफ़िनेटली अफ़गानिस्तान के लिए भी हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान हुकूमत है उनकी हठधर्मी
کی وجہ سے یہ معاملات سیٹل نہیں ہوئے۔ متعدد مرتبہ جو ہے وہ ادوار ہوئے ہیں، پہلے تو سیز فائر کے اوپر معاملہ پہنچ گیا تھا، لیکن پھر انہوں نے پاکستانی علاقوں کے اوپر فائرنگ کی اور وہ جو متنازع پوسٹ جس کے اوپر یہ مسئلہ شروع ہوا تھا اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کی، جس پر دوبارہ پاکستان نے اس کو جواب دیا اور پھر جو ہے وہ کنفلکٹ وہاں پہ جوں کا توں رہا اور معاملات خراب ہو گئے۔ اب ناظرین افغان طالبان جو ہیں وہ مسلسل دہشت گردوں کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور یہ جو ان کی ہٹ دھرمی ہے اس کی وجہ سے یہ تورخم بارڈر ابھی تک بند ہے 22 دنوں سے۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج جو انہوں نے آج رات داخل ہونے کی کوشش کی ہے دہشت گردوں نے، ان میں سے 5 جو ہے وہ جہنم واصل ہوئے اور دیگر جو مختلف واقعات ہیں اس کے اندر تقریباً 9 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے ہیں۔ تو مجموعی طور پہ ناظرین 15 سے زیادہ دہشت گرد جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں اور درجنوں جو ہیں زخمی حالت میں، جن میں کئی کی حالت تشویشناک ہے۔ ناظرین پاکستان کی جانب سے اس وقت جو پاک افغان بارڈر ہے اس کی مانیٹرنگ وہ کوارڈ کاپٹرز جو ہیں ان کے ذریعے، ڈرونز کے ذریعے کی جا رہی ہے، مسلسل کی جا رہی ہے۔ اس لیے نائٹ ویژن جو کیمراز ہیں ان سے مانیٹر کی جا رہی ہے، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ دہشت گرد جو ہے کس ایریا میں کہاں پر داخل ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ ہلکی سی موومنٹ بھی اس میں نوٹ ہو جاتی ہے اور کمانڈ سینٹر سے فوری طور پہ ان کے اوپر جو ہے وہ مارٹر جو ہے وہ ڈرون کے ذریعے ہی گرا دیا جاتا ہے، جس سے بڑی تعداد میں دہشت گرد ہلاک ہوتے ہیں۔ تو ناظرین یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ دوسری جانب ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے، خبر یہ ہے کہ نمک حراموں کو پاکستان سے نکالنے کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ بڑے اور اہم ترین احکامات دیے گئے ہیں اور 31 مارچ لاسٹ تاریخ ہے، کہا جی اس کے بعد کسی کو پاکستان میں نہیں ٹھہرنے دیں گے۔ لیکن ناظرین ابھی ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ آ رہی ہے، حکومتی ذرائع کے حوالے سے نہیں بلکہ ایک جو جرنل سورس ہے، باوثوق ذریعہ ہے یہ بھی، ان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن کے پاس پیپرز ہیں افغانیوں کے پاس، انہوں نے حکومت سے کہا ہے کہ ہمیں ذرا تھوڑی سی توسیع دی جائے، یہ ڈیٹ بڑھائی جائے، تو اتنی جلدی جو ہے وہ ہم اپنے معاملات سمیٹ نہیں سکتے۔ تو ناظرین اب جو ہے وہ خبر آ رہی ہے کہ حکومت نے اس بارے میں گرین سگنل دیا کہ وہ اس ڈیٹ کے اندر توسیع کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت آخر کیوں ایسا کر رہی ہے؟ حکومت کو ایسا قطعاً نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو اٹل فیصلہ کر لیا گیا اس میں کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جتنا یہ پاکستان میں اسٹے کریں گے دہشت گردوں کی سہولت کاری یہ کریں گے۔ ابھی جو ان کی جانب سے حرکتیں کی جا رہی ہیں، ابھی انہوں نے واپس جانا ہے اور اسے جانے سے پہلے ہی انہوں نے بہت بڑے لیول کے اوپر انہوں نے ناظرین عام لوگ جو ہیں، مقامی لوگ ہیں، ان کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیے ہیں اور جو ان کی گرج ہے وہ نکالنی انہوں نے شروع کر دی۔ مختلف علاقوں کے اندر ان کے اوپر FIRs کٹی ہیں، مختلف علاقوں کے اندر ویڈیو سامنے آئی ہیں کہ کس طرح سے یہ پاگلوں کی طرح لوگوں کے اوپر پل پڑتے ہیں اور ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، زد و کوب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اغوا برائے تاوان، اس کے بعد راہ زنی، ڈاکہ زنی کے بہت سارے واقعات ابھی بڑھ رہے ہیں، جس میں یہ افغان مہاجرین کی بڑی تعداد انوالو جو ہے وہ پائی گئی ہے۔ تو یہ ناظرین اس طرف اشارہ کرے کہ انہیں پتہ ہے نکلنا تو ہم نے ہے، تو کیوں نہ ہم جو ہے وہ یہاں سے سارے جن کے ساتھ ہمارے کوئی دشمنی یا پھر جن کے ساتھ ہماری کوئی آپس میں عداوت وغیرہ ہے تو ان کو سبق سکھایا جائے۔ یہ ناظرین اس وقت ان کی جانب سے موثر کشی کی جا رہی ہے۔ یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اور میرے خیال میں اب حکومت کو اس پہ کوئی لچک نہیں دکھانی چاہیے۔ 31 دسمبر تو 31 دسمبر ہونا چاہیے تاکہ فوری طور پہ عزت سے وہ اپنے گھر واپس جائے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ بارس۔